Yan po, reception ng aking apo. Ayan, itayin po natin pag dumating na. Ayan. Ito po yung reception ngayon. Itayin po natin yung buboy. Hindi niya. Ayan. Reception. Yan, napahin nyo na lang po pagdating ng baby namin na nag-vlog. Kaptips. Hello ate, oh. Yung Miley. Hello. Koy. Hello. Ayan po. Ayan po, iniintay natin nandiyan na. Ayan. Ayan. Hello. Hello tao, hello. Hello. Hello tao, hello. 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 Hello mo ta sila, hello.